Yan guys, naliligo sila, naliligo. Nakikita niyo, big stone. May kukuon ako kami. Mamaya doon kami pupunta sa isla na yun. Yun. Yung pinakainutan. Yung duman. Enak, Waki. Diyan. Naliligo yung dalawang pasaway. Dalawang pasaway. Big stone. Oto sa Matabong, Permi oh. Oto, punta Almara. Ito naman ay big stone. Almara, yung Amara man lang pag nakalagay.